बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यमन के अबियान में अल-कायदा का हमला, सऊदी अरब की ताईदी फौज को निशाना बनाया गया, 26 हलाक। मगरिब की पाबंदियों से पूरी दुनिया को खतरा है, रशिया को अलग करके कोई नहीं जीत सकता, पुतिन का सख्त खिताब। अमेरिका ताइवान के साथ हथियारों की डील कैंसिल करे, जजीरे के साथ फौजी राब्ता खत्म करे, चाइना ने किया मुतालबा। आलमी सियासत में तनाव के बीच पुतिन और शी जिनपिंग अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। ईरान इसराइल का इम्तिहान लेना बंद करे, न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकेंगे, यार लापिड ने दी धमकी, तेहरान ने कहा जवाब देंगे। सीरिया के एलेपो एयरपोर्ट पर एक हफ्ते में दूसरा इसराइली हमला, रनवे को नुकसान, फ्लाइट्स मुतासिर। नेटफ्लिक्स दिल-आज़ार और फहश मवाद हटाए, जीसीसी मुल्कों ने किया मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मसले पर सुनवाई, मुस्लिम लड़कियों के वकील ने कहा पाबंदी गैर दस्तूरी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू, पार्टी ने कहा मुल्क की सियासत में टर्निंग पॉइंट है, नई शुरुआत होगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन के अबियान सूबे में अल-कायदा के एक हमले में कम से कम 26 लोग हलाक हो गए। अल-कायदा मिलिटेंट्स ने सऊदी अरब की ताईद रखने वाली यमनी फौज के आउटपोस्ट पर यह हमला किया। यह हालिया महीनों में अल-कायदा का सबसे बड़ा हमला है। मकामी ओहदेदारों ने बताया कि इस हमले के बाद कई घंटों तक लड़ाई होती रही। मरने वालों में एक कर्नल भी शामिल है। इसके अलावा खबर है कि 6 मिलिटेंट्स भी मारे गए। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब सऊदी अरब की ताईद रखने वाली फौज बास खोए हुए इलाकों को हासिल करने के लिए मुहिम चला रही है। 2016 से सऊदी अरब की ताईद रखने वाली यमनी फौज को हज़रमौत, ज़ंजीबार, अबियान और दूसरे मकामात से निकाल बाहर किया गया है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी मुल्कों की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को तंग नज़र करार दिया है और कहा है कि इन पाबंदियों से पूरी दुनिया को खतरा है। पुतिन ने ईस्ट इकोनॉमिक फोरम में तकरीर करते हुए कहा कि वबा के बाद दुनिया को नए चैलेंजेस का सामना है और पूरी दुनिया के लिए खतरे पैदा हो गए हैं। वो जल्दबाजी में मगरब की तरफ से लगाई गई पाबंदियों की बात कर रहे हैं। ये मुल्क चाहते हैं कि दूसरों की आज़ादी छीनी जाए और उन्हें झुकाया जाए। पुतिन ने कहा कि मगरबी मुल्क आलमी ताल्लुकात में तब्दीलियों और बदले हुए हालात को नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि एशिया पैसिफिक का इलाका इंसानी वसाइल, सरमाए और पैदावारी सलाहियतों का मैग्नेट बन गया है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मगरबी मुल्क पुराने निज़ाम को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे सिर्फ उनको फ़ायदा पहुंचता था। रशिया के सदर ने कहा कि मॉस्को मिडल ईस्ट की मंडियों में दाखिल होने के लिए मौक़ों की तलाश में है। उन्होंने कहा कि कोई भी रशिया को अलग करके जीत नहीं सकता, ये नामुमकिन है। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का मकसद रशिया की खुद मुख्तारी को मजबूत करना है। उन्होंने यह भी कहा कि रशिया ने यूक्रेन के अनाज के एक्सपोर्ट को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए हैं। रशिया के सदर ने वार्निंग दी कि दुनिया की फूड मार्केट के मसाइल में और इजाफा हो सकता है और एक इंसानी तबाही सर पर मंडला रही है। रशिया ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे, जिसके बाद अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों ने मॉस्को पर सख्त पाबंदियां लगाईं। इस जंग के नतीजे में कई मुल्कों में खाने पीने की चीज़ों और फ्यूल का बहरान पैदा हो गया। पुतिन ने कहा कि मगरिब की पाबंदियों के बुखार की वजह से यूरोपियंस की जिंदगियां भी हिल गई हैं। पुतिन ने यूक्रेन की हुकूमत को नाजायज़ करार दिया और कहा कि 2014 में एक बगावत के बाद ये हुकूमत कायम हुई। पुतिन जल्द उज़्बेकिस्तान में चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। रशिया और चाइना मौजूदा
عالمی حالات میں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ یہ یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد رشیا اور چائنا کے لیڈرز کی پہلی آمنے سامنے کی ملاقات ہوگی۔ رشیا نے کہا ہے کہ اس نے ڈونیسک میں ایک نئے مقام کوڈیما پر قبضہ کر لیا ہے۔ چائنا نے امریکہ کی طرف سے تائیوان کو ہتھیار بیچنے کی مخالفت کی ہے اور واشنگٹن سے کہا ہے کہ وہ فوری جزیرے کے ساتھ اپنا فوجی رابطہ ختم کرے۔ خبروں میں کہا گیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن تائیوان کو $1.1 بلین کے ہتھیار بیچ رہے ہیں، جس میں اینٹی شپ میزائلز اور ایئر ٹو ایئر میزائلز شامل ہیں۔ چائنیز فوج کے ترجمان نے کہا کہ وہ بیجنگ کے مفادات کی حفاظت کے لیے سخت قدم اٹھائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تائیوان کو امریکہ کی طرف سے ہتھیار بیچنا ون چائنا پالیسی کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ یہ امریکہ اور چائنا کے 3 مشترکہ بیانات کی بھی خلاف ورزی ہے۔ چائنیز ترجمان نے کہا کہ امریکہ فوجی ہتھیاروں کی ڈیل فوری کینسل کرے۔ انہوں نے کہا کہ تائیوان چائنا کا ہے اور تائیوان میں کوئی بیرونی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی چائنا کے اتحاد کو روک نہیں سکتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم یائر لاپڈ نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ وہ اس کی آزمائش بند کرے۔ انہوں نے F-35 بمبار جہاز کے قریب ٹھہر کر ایک ویڈیو بناتے ہوئے یہ وارننگ دی۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ اسرائیل اور سعودی عرب نیوکلیئر ڈیل کے خلاف ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس ڈیل میں کئی خامیاں ہیں اور وہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ یائر لاپڈ نے کہا کہ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ ہم ڈیل کو روکنا چاہتے ہیں اور ہم ہر صورت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران ہمارا امتحان لیتا رہے گا تو اس سے اسرائیل کی لمبی دوری تک وار کرنے والے میزائلز اور فوجی صلاحیتوں کا تجربہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف تمام محاذوں پر لڑیں گے اور ان لوگوں سے بھی لڑیں گے جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ اسرائیل کو ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کا حق ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کی دھمکیوں کا یقیناً جواب دے گا۔ ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد نے کہا کہ ایران کا جواب فیصلہ کن ہوگا۔ انہوں نے اسرائیل سے آنے والے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صہیونی نظام کی طرف سے ایران کے خلاف تمام دھمکیاں امریکی معلومات، تال میل اور مدد سے جڑی ہیں اور ایران کا جواب اسی سطح پر ہوگا۔ لبنان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل مڈل ایسٹ کے علاقے میں سیکیورٹی اور استحکام نہ ہونے کی بنیادی وجہ ہے۔ عبداللہ حبیب نے عرب لیگ کے وزیروں کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ میٹنگ قاہرہ میں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ لبنان میں اسرائیل کی دراندازیوں اور جارحیت سے کافی تکلیف ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں دوسری مرتبہ سیریا کے ایلیپو ایئرپورٹ پر میزائل حملہ کیا، جس سے فلائٹس متاثر ہوئیں۔ یہ حملہ میڈیٹرینین سی کی طرف سے کیا گیا، جس سے رن وے کو نقصان پہنچا اور سیرین ایئر ڈیفنس نے حملے کا جواب دیا اور کئی میزائلوں کو مار گرایا۔ ساحلی شہر لتاکیا میں چشمدید گواہوں کے حوالے سے کہا گیا کہ 5 میزائلز کو میڈیٹرینین سی کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس سے پہلے 31 اگست کو بھی ایلیپو ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ 1 ستمبر کو سیریا کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے وارننگ دی تھی کہ اسرائیل آگ سے کھیل رہا ہے اور اسے قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ سیریا اس طرح کے حملوں پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ انہوں نے اسرائیل کو شے دینے پر امریکہ اور مغربی ملکوں پر تنقید کی۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے ایک ریفیوجی کیمپ پر دھاوا کرتے ہوئے ایک اور فلسطینی نوجوان کو ہلاک کر دیا، جس سے تناؤ اور بڑھ گیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ 21 سالہ یونس خاصان عارضی ریفیوجی کیمپ میں ہلاک کیے گئے۔ ان کے دل پر گولی ماری گئی۔ فلسطینی میڈیکل سٹاف نے انہیں فوری توماس کے ایک ہاسپٹل پہنچایا، لیکن جلد ہی ان کی موت ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے صبح 6 بجے اس کیمپ پر حملہ بول دیا۔ رشتہ داروں نے بتایا کہ انہیں ایک اسرائیلی ماہر نشانہ باز نے دور سے گولی ماری۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں ایک خاتون جج کے تعلق سے کیے گئے ریمارکس پر افسوس کا اظہار کیا۔ ان ریمارکس کی وجہ سے ہی انہیں غداری کے کیس کا سامنا ہے۔ عمران خان نے اس سے پہلے اپنی ایک ریلی کے دوران جج کو دھمکی دینے کی تردید کی۔ انہوں نے پیشکش کی کہ وہ ریمارکس نامناسب سمجھے جانے کی صورت میں اپنے الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ اس دوران عمران خان پر کافی دباؤ ہے۔ حال ہی میں پاکستان کی بااثر فوج نے عمران خان سے ناراضگی کا اظہار کیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے فوج کے تعلق سے ایک متنازع بیان دیا ہے۔
खलीजी मुल्कों ने नेटफ्लिक्स से मुतालबा किया है कि वो दिलाजार और फाहिश मवाद हटाए। इन मुल्कों ने नेटफ्लिक्स पर मौजूद बाज़ मवाद और सीरियल्स और प्रोग्राम्स का हवाला दिया जिनमें इस्लामी और समाजी कदरों और उसूलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान पर मुश्तमिल जीसीसी ने यह दरख्वास्त की। जीसीसी मीडिया शाख की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि इस मवाद को हटाने के लिए नेटफ्लिक्स से रब्त पैदा किया गया है और उससे कहा गया है कि वो कानून पर अमल करे। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एलजीबीटी कम्युनिटी यानी जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ होती है उनके बारे में बाज़ प्रोग्राम्स पेश किए गए थे जिन्हें गैर अखलाकी करार दिया गया। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविज़न पर भी इस सिलसिले में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि नेटफ्लिक्स हमजिन्स परस्ती या होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ावा दे रहा है। टेलीविज़न प्रोग्राम में कहा गया कि सऊदी अरब में नेटफ्लिक्स पर पाबंदी लगाई जा सकती है वरना बच्चों पर इसके गलत असरात पड़ेंगे। कैलिफोर्निया से काम करने वाली नेटफ्लिक्स कंपनी ने अब तक सीएनएन के मुतालबे पर जीसीसी के मुतालबे पर कुछ भी नहीं कहा है। हाल ही में बाज़ मुस्लिम मुल्कों में डिज्नी की एक एनिमेटेड फिल्म पर पाबंदी लगाई गई थी जिसमें दो औरतों को किस करते हुए दिखाया गया था। कम से कम 14 मुल्कों ने इस एनिमेटेड फिल्म पर पाबंदी लगाई। सऊदी अरब ने सितंबर में यूट्यूब से कहा था कि वो मुल्क के कानून और उसूलों के खिलाफ पेश किए जाने वाले नामुनासिब इश्तिहारात को हटाए। लौटते हैं इंडिया। हिजाब मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 4 शंबे को भी जारी रही। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले को चैलेंज किया गया है और कई दरखास्तें दाखिल की गई हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत की तरफ से तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी के फैसले को बरकरार रखा था। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि हुकूमत के जीओ से दस्तूर के आर्टिकल 19, 21 और 26 के तहत दिए गए बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। उन्होंने कहा कि इंडिया में मुस्बत सेक्युलरिज्म या पॉजिटिव सेक्युलरिज्म पर अमल किया जाता है और हुकूमत को चाहिए कि वो वाजिबी तौर पर सबको साथ लेकर चले। सुनवाई के दौरान जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब के हक की तायीद में दलील देने वाले वकील से सवाल किया कि क्या आप इसे गैर माकूल अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। पहनने के हक में क्या नंगे होने का हक भी शामिल है। इस पर वकील देवदत्त कामत ने कहा कि कोई भी स्कूल में नंगे नहीं होता। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना के इंडिया दौरे के दौरान एक मुतनाज़िब बयान दिया है। उन्होंने बांग्लादेश को इंडिया में शामिल करने की बात कही है। चीफ मिनिस्टर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिलचर से सौराष्ट्र तक हम एक हैं। कांग्रेस ने मुल्क को इंडिया और पाकिस्तान में बांटा, इसके बाद बांग्लादेश बनाया गया। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को अपने परदादा जवाहरलाल नेहरू की गलतियों का एहसास है तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बगैर भारत जोड़ो का कोई मतलब नहीं है। वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को चाहिए कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश को इंडिया में मिलाने के लिए काम करें ताकि अखंड भारत बनाया जा सके। अखंड भारत आरएसएस और हिंदू तंजीमों का नज़रिया है। इसका यह मतलब है कि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, तिब्बत और म्यांमार को मिलाकर एक बनाना चाहते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। ये यात्रा तकरीबन 3600 किलोमीटर की होगी। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इस रैली में मौजूद थे। ये यात्रा 12 रियासतों और 2 मरकजी इलाकों से होते हुए कश्मीर में ख़त्म होगी। ये यात्रा 150 दिनों में पूरी होगी। मुल्क में किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से निकाली जाने वाली ये सबसे बड़ी यात्रा होगी। पार्टी ने बताया कि ये मुल्क की सियासत में एक टर्निंग पॉइंट होगी और इससे एक नई शुरुआत होगी। बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का मजाक उड़ाया और इसे खोखली करार दिया और कहा कि ये एक खानदान को बचाने की मुहिम है ताकि पार्टी पर गांधी खानदान की पकड़ मजबूत की जा सके और राहुल गांधी को एक लीडर के तौर पर उभारा जा सके। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने कहा कि रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत से सैलाब से होने वाली तबाही के लिए मुआवजा मांगेगी। चीफ मिनिस्टर ने एक मरकजी टीम के साथ बातचीत की जिसमें नुकसानात का जायजा लिया गया। कर्नाटक में हाल ही में कई बरसों की सबसे तेज बारिश हुई जिसके नतीजे में सैलाब आ गया। इससे मुल्क का आईटी हब बेंगलोर ठप हो गया और कई आईटी कंपनियों को भारी नुकसानात हुए। रियासती हुकूमत ने वादा किया है कि वो इन नुकसानात की भरपाई करेगी।
چہارشنبے کو حیدرآباد میں بھی زبردست بارش ہوئی جس سے ڈھلان والے علاقوں میں پانی بھر گیا. عہدیداروں نے وارننگ دی ہے کہ اگلے 2-3 دن تک مزید بارش ہوگی. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. یمن کے ابیان میں القاعدہ کا حملہ، سعودی عرب کی تائیدی فوج کو نشانہ بنایا گیا، 26 ہلاک. مغرب کی پابندیوں سے پوری دنیا کو خطرہ ہے، رشیا کو الگ کر کے کوئی نہیں جیت سکتا، پوٹین کا سخت خطاب. امریکہ تائیوان کے ساتھ ہتھیاروں کی ڈیل کینسل کرے، جزیرے کے ساتھ فوجی رابطہ ختم کرے، چائنا نے کیا مطالبہ. عالمی سیاست میں تناؤ کے بیچ پوٹین اور ژی جن پنگ اگلے ہفتے ملاقات کریں گے. ایران اسرائیل کا امتحان لینا بند کرے، نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے سے روکیں گے، یائر لاپڈ نے دی دھمکی، تہران نے کہا جواب دیں گے. سیریا کے ایلیپو ایئرپورٹ پر ایک ہفتے میں دوسرا اسرائیلی حملہ، رن وے کو نقصان، فلائٹس متاثر. نیٹ فلکس دل آزار اور فحش مواد ہٹائے، جی سی سی ملکوں نے کیا مطالبہ. سپریم کورٹ میں حجاب مسئلے پر سنوائی، مسلم لڑکیوں کے وکیل نے کہا پابندی غیر دستوری ہے. کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا شروع، پارٹی نے کہا ملک کی سیاست میں ٹرننگ پوائنٹ ہے، نئی شروعات ہوگی. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیے. اللہ حافظ.